नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। दुर्गा पूजा खत्म होते ही सामने है काली पूजा। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाना के अंतर्गत काली पूजा कमेटियों को लेकर सोमवार एक बैठक हुआ। काली पूजा कमेटियों को लेकर यह बैठक जलपाईगुड़ी शहर के पौर सभा के प्रयास हॉल में किया गया। दुर्गा पूजा के बाद कोरोना संक्रमण का बढ़ता खतरा पौर सभा को पूरा हिलाकर रख दिया है। इन्हीं सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर काली पूजा कमेटी को लेकर यह बैठक अत्यंत ही जरूरी हो जाता है। इस बैठक में कोरोना परिस्थिति को ध्यान में रखकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा हुए। दुर्गा पूजा के दौरान भी इस प्रकार का एक बैठक किया गया था, जिसमें शहर वासियों को समझाया गया था कि दुर्गा पूजा के दौरान मास्क का व्यवहार करें, सामाजिक दूरियां बरकरार रखें एवं सैनिटाइजर का व्यवहार करें। पर शहर वासियों के लापरवाही के कारण बहुत लोगों के मुख पर ना ही मास्क देखा गया, ना ही सामाजिक दूरियां बरकरार रखी गई। फलस्वरूप दुर्गा पूजा के बाद कोरोना संक्रमण का संकट बेलगाम हो गया। इसी परिस्थिति को ध्यान में रखकर काली पूजा के पहले एक बैठक कर शहर वासियों को बार बार सावधान रहने को कहा जा रहा है पौर सभा की तरफ से। इस बार अगर शहरवासी पौर सभा द्वारा दिए गए निर्देश को नहीं अपनाए तो आने वाले दिनों में यह समस्या बहुत ही भयानक रूप ले लेगा, जो कि संभाल से बाहर चला जाएगा। इस बैठक में उपस्थित थे जलपाईगुड़ी अतिरिक्त पुलिस सुपर संदीप मंडल, पौर सभा प्रशासक मंडली के सदस्य साइकत चटर्जी एवं कोतवाली थाना का आईसी विपुल सिन्हा प्रमुख। डाउट থাকবে, এটা প্রথম শুরু হয়েছে দুর্গাপূজার সময় থেকে। ডাউট থাকবে, প্রশ্ন উত্তর থাকবে। দু একবার পুজো করতে গেলে পুজো একটা খুব বড় ব্যাপার, দু একবার থানা এসডি অফিসে ফোন যোগাযোগগুলো করতে হবে, কিন্তু হয়ে যাবে। দুর্গাপূজা যখন এত বড় পুজো হয়ে গেছে, এটা আমাদের সেকেন্ড রাউন্ড, সুতরাং এটাও ভালোভাবে হয়ে যাবে, চিন্তার কোনো ব্যাপার নেই। আমি বলবো নিউ পারমিশনের ক্ষেত্রে অনেকেরই ডাউট আছে। দুর্গাপূজায় স্পেশাল অর্ডার হয়েছিল, কালী পুজোয় সরকারি তরফে কিছু অর্ডার আসেনি, আসলে অবশ্যই আপনাদেরগুলো পারমিশন হবে, যা ক্রাইটেরিয়া দেওয়া হবে সেই অনুসারে হবে। দুর্গাপূজার ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল 10 বছর, সেই ক্রাইটেরিয়া অনুসারে হয়েছে। এবার কালী পুজোর ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু হয়নি। এবং আপনারা সবাই জানেন যে হাইকোর্টের একটা বড় ভূমিকা আছে এবার প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের জন্য। হাইকোর্ট অলরেডি আমাদের অ্যালার্ট করে দিয়েছে যে দুর্গাপূজা খুব বড় পূজা নিঃসন্দেহে, কিন্তু কালী পুজোয় নাম্বারস অফ পূজা এটা অনেক বেশি, মানে যেটা বলে দরজায় দরজায় পূজা। তো দুর্গাপূজায় বড় প্যান্ডেল হয়, ভিড় বেশি হয়, ভিড় ট্যাকেল করতে হয়, কিন্তু কালী পুজো তাই বলে এমন কিছু ভিড় কম হয় বলে হালকা করা যাবে না। এটা এত ঘনত্ব আছে এবং এত জায়গায় আছে যে এখানেও একটা সংখ্যাটা বড় ব্যাপার। তো সেক্ষেত্রে আমাদের নিউ পারমিশনের কথা, আমরা সরকারি অর্ডার আসলে নিশ্চয়ই আমাদের সহযোগিতা আপনাদের প্রতি থাকবে। আর আমাদের প্রথম দিকে একটু অতিথিদের दुर्गा पूजा के बाद 8 नवंबर तक जलपाईगुड़ी के पूर्व इलाके के 25 वार्डों में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 300 का आंकड़ा पार कर गया। पूजा के पहले 6 महीने में जलपाईगुड़ी शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या थी 6%। एक पूजा खत्म होते ही दूसरा पूजा के आरंभ के पहले ही संक्रमितों की बढ़ती दर ने पौर सभा को चिंता में डाल दिया है। दुर्गा पूजा के बाद संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा हो गई है, यह दावी है जिला स्वास्थ्य कार्यालय का। रविवार कोरोना से संक्रमित हुए कुल 37 व्यक्ति। दूसरी तरफ काली पूजा है 14 नवंबर को, पर काली पूजा के पहले ही समस्त शहरों में कोरोना संक्रमितों की संख्या आगे की तरफ फैल रही है, जो कि बहुत चिंता का विषय है। इस विषय पर स्वास्थ्य कार्यालय का रिपोर्ट कह रहा है कि 2 सप्ताह के भीतर पूरे इलाके में संक्रमितों की संख्या 300 से ज्यादा बढ़ गया है। पूजा के पहले अर्थात मार्च महीने के अंतिम सप्ताह से पूजा शुरू होने के पहले तक प्रत्येक महीना में गड़ 100 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो रहे थे। इसी कारण 6 महीने में 600 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हुए। एक तरफ पूजा का भीड़, दूसरी तरफ राजबाड़ी के विसर्जन के समय असंभव भीड़ ने किसी प्रकार का सामाजिक दूरिया को ध्यान में नहीं रखने के साथ साथ बहुत व्यक्तियों के मुख पर मास्क नहीं देखा गया। इन्हीं सभी कारणों से पूजा के बाद संक्रमितों की संख्या बेलगाम हो गई है। फलस्वरूप अभी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं गड़ 40 से 45 व्यक्ति। अब सामने है काली पूजा, सिर्फ बाकी है 4 दिन। इस पूजा में भी अगर दुर्गा पूजा की तरह अवस्था होगा तो कोरोना जलपाईगुड़ी शहर में और भी खराब रूप ले लेगा, यह दावी है जिला स्वास्थ्य कार्यालय का। इस विषय पर पौर सभा प्रशासक मंडली के सदस्य नीपू शाह कहते हैं कि एक पूजा खत्म होते ही सामने है काली पूजा, दीपावली एवं छठ पूजा। लोगों द्वारा कितनी सावधानियां बरती जाएगी यही देखना है। अगर इस बार लोगों ने लापरवाही दिखाई तो दुर्गा पूजा के बाद बढ़ती कोरोना संक्रमण और भी बेलगाम हो जाएगा, जो कि संभाल से बाहर हो जाएगा। फलस्वरूप अब भी अगर इस विषय पर जागरूक नहीं हुए शहरवासी तो आने वाले दिनों में समस्या बहुत
बहुत ही जटिल दिखाई दे रही है। यह कहना है नीपू बाबू का। জলপাইগুড়ি দুর্গাপুজোর পর থেকে প্রায় 300 লোকের করোনা পজিটিভের সংক্রমণ পাওয়া গেছে আর কি জলপাইগুড়ি শহরে। আর দুর্গাপুজোর আগের থেকে দুর্গাপুজোর পর থেকে আর কি প্রায় 300 জন পজিটিভ বেরিয়েছে। টোটাল আক্রান্তের সংখ্যা কীরকম হতে পারে? প্রায় 850-900 নিশ্চয়ই। পুজোর পরে কোনো দিন 28টা, কোনো দিন 22টা, কোনো দিন আবার 32টা, এরকম করে প্রায় প্রতিদিনই সংক্রমণটা বৃদ্ধি পেয়েই যাচ্ছে। যেমন 40টা ছিল, আবার সব মানে জলপাইগুড়ি শহরে এটা প্রথম 40 জন আক্রান্ত হয়েছে। ওই মার্চ মাস থেকে আমরা প্রত্যেক করোনা পজিটিভ কন্টেনমেন্ট জোন করা হচ্ছে। করোনা পজিটিভে আসে 5 মাসে 600 জন জলপাইগুড়ি শহরে করোনা পজিটিভ হচ্ছে। এই কয়েকদিনের মধ্যে 300 জন, নিশ্চয়ই চিন্তার কারণ এটা আমাদের জলপাইগুড়ি শহরের পক্ষে। আগামীতে কালী পূজা আসছে, ছট পূজা আসছে। সবার কাছে, জলপাইগুড়ি জনগণের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে, এই সোশ্যাল ডিস্টেন্সটা অন্তত মেনে চলুন, মাস্ক পরুন, হাত স্যানিটাইজ করুন, শারীরিক দূরত্বটা মেনটেন করুন। जलपाईगुड़ी का राजबाड़ी पार्क और भी ज़्यादा सुंदर बनाने का निर्णय लिया सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी उन्नयन प्राधिकारियों ने। इसके लिए प्रथम धाप में 50 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। काली पूजा के बाद ही इन विषयों पर कार्य शुरू किया जाएगा। जलपाईगुड़ी शहर में राजबाड़ी तालाब का दृश्य बड़ा ही मनोहर किया गया है। SJDA की तरफ से बालक एवं वृद्ध सभी के मनोरंजन के लिए तैयार किया गया है यह पार्क। इस पार्क में भ्रमणकारियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। इसी कारण राजबाड़ी पार्क का शोभा और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए भ्रमणकारियों के बैठने के लिए और भी बैठने का स्थान, जल निकासी व्यवस्था एवं सीमाना प्राचीर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जरूरत पड़ने पर पार्क में कुछ मरम्मत संबंधी कार्य भी किए जाएंगे SJDA की तरफ से। SJDA प्राधिकारियों का कहना है कि इस पार्क में बच्चों के खेलने की व्यवस्था के साथ साथ वृद्ध व्यक्तियों के बैठने का भी स्थान है। इस वर्ष कोरोना संकट के कारण कुछ महीना पहले पार्क बंद था, परंतु परिस्थिति स्वाभाविक होते ही फिर से पार्क खोल दिया गया है। SJDA की चेयरमैन विजय चंद्र बर्मन कहते हैं कि राजबाड़ी पार्क को और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाया जाएगा। पार्क में कुछ मरम्मत और कुछ नए नए कार्य किए जाएंगे। साथ साथ विजय चंद्र बर्मन यह भी कहते हैं कि काली पूजा के बाद ही कार्य आरंभ हो जाएंगे एवं 3 महीने के भीतर ही पार्क मरम्मत एवं सजावट संबंधी कार्य संपन्न भी हो जाएंगे। রাজবাড়ি নতুন করে এস্টিমেট করা হয়েছে, নতুন করে প্ল্যান করা হয়েছে, আরও বিউটিফিকেশন করা হবে, তার জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তো আমরা আশা করি ওটা মাস 3-4 মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যাবে। করা হচ্ছে এবং ওখানে যেমন সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট, তারপরে ফুলের গাছ লাগানো, বিউটিফিকেশন আর কি, তারপরে রেলিংগুলো ঠিক করে দেওয়া, রং করা, এইসব করা হবে। লোকজন আসছে এবং হ্যাঁ, সে লোকজন আসছে, যার তার ঘোরাফেরাটা খুব সহজ হয়, সেটাই করা হচ্ছে। আপাতত যে এস্টিমেট এসছে তাতে প্রায় 50-এর মতো আসবে আর কি, 50 লাখ। নতুন থেকে উন্নত হ্যাঁ। अब वक्त हो चुका है छोटे से अंतराल का। मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद। আপনি কি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত? এই সমস্যাগুলির পেছনে আপনার কোনো গ্রহদোষ নেই তো? এই সমস্যার কারণ ও প্রতিকার জানতে যোগাযোগ করুন শ্রী অনির্বাণ গোস্বামীর সঙ্গে, যিনি MSc ইন কেমিস্ট্রি পাস এবং কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতিতে জ্যোতিষ গণনা করে থাকেন। আজই যোগাযোগ করুন 7872723976। আনন্দ সংবাদ, আনন্দ সংবাদ। মনোরম এবং ঐতিহ্যবাহী পরিবেশে বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজনের সুব্যবস্থা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে ক্লাব গার্ডেন। এখানে রয়েছে সুবিশাল ফুলবাগান এবং অনুষ্ঠানের জন্য মুক্ত মঞ্চ। আরও রয়েছে বিবাহ বাসর এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য সুবিশাল হলরুম। এছাড়া রয়েছে বেশ কয়েকটি ছোট ঘর। শুধু তাই নয়, 4 চাকা ও 2 চাকার গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য রয়েছে বৃহৎ আকারের পার্কিং লট। তাই যে কোনো অনুষ্ঠানের বুকিং করতে সরাসরি যোগাযোগ করুন জলপাইগুড়ি ক্লাব কোম্পানি লিমিটেড, ক্লাব রোড, জলপাইগুড়িতে। ফোন নাম্বার 9434441110 এবং 9434123484। এবার পূজায় নিজেকে সুন্দর করে সাজাতে চান কিংবা শাড়ির ম্যাচ করে গহনা কিংবা চুড়ি পরতে চান, তাহলে চলে আসুন বিনা ফ্যাশন স্টোরে। এখানে সুলভ মূল্যে আপনার পছন্দের যে কোনো ড্রেসের ম্যাচিং জুয়েলারি পেয়ে যাবেন। ঝুমকা, চুড়ি, পেন্ডেন্ট, নেল পলিশ, লিপস্টিক সহ ল্যাকমির ক্রিম, ফাউন্ডেশন, প্রাইমারের সাথে পেয়ে যাবেন নিজেকে সাজানোর আরও অনেক কিছু। আমাদের ঠিকানা বিডা ফ্যাশন স্টোর, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ভিশাল মার্কেট, জলপাইগুড়ি। যোগাযোগের নম্বর 7908301330 অথবা 9932595156 এই নম্বরে।
জলপাইগুড়ি শহরে রুচিসম্পন্ন থাকা ও খাওয়ার জন্য অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্ট। অত্যাধুনিক মানের ঝাঁ চকচকে এই হোটেল ও রেস্টুরেন্টটি রয়েছে শহরের থানা মোড়ে। এখানে ভীষণই কম খরচে মিলবে লাক্সারি সার্ভিস। গোল্ডেন ভ্যালিতে রয়েছে 23টি ঝাঁ চকচকে রুম। এখানে পাবেন আধুনিক মানের জিমের সুবিধাও। তাই চলে আসুন শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্টে। যোগাযোগ 7797429779। फिर से लौट आए अंतराल के बाद। पिछले एक महीना पहले मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 42 सफाई कर्मियों का छंटाई किया गया था। इसके फलस्वरूप अस्थायी कर्मियों द्वारा काम बंद करके विरोध प्रदर्शन किया गया था। उस वक्त मालदा मेडिकल कॉलेज के प्राधिकारियों के आश्वासन के बाद विरोध प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया। सोमवार फिर मालदा वृंदावनी मैदान में कई सौ सफाई कर्मी अस्थायी कर्मियों के स्थायीकरण के लिए, उनके वेतन वृद्धि के लिए एवं छंटाई किए गए कर्मियों को वापस कार्य पर लेने के लिए इत्यादि मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किए। इसके बाद इंग्रेज बाजार थाना का पुलिस खबर मिलते ही घटना स्थल पर उपस्थित होती है एवं आंदोलनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज करती है। सफाई कर्मियों के ऊपर इंग्रेज बाजार थाना के पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने पर पूरा हंगामा हो जाता है। আজকে আমরা এখানে জমায়েত হয়েছি। আমাদের এখানে আজকে ব্লক সমেত এবং কয়েকটা জেলা থেকে আমাদের সাফাই কর্মীরা এসছে। আমরা এখান থেকে র্যালি করে গরুর মোড় হয়ে ফোয়ারা মোড় হয়ে আমরা ডিএম সাহেবের কাছে যাব। সেইখানে আমাদের অভাব অভিযোগ তুলে ধরবো। সেখানে যদি ওনারা না মানেন তাহলে আমরা আমাদের অনুরোধ করতে বাধ্য হব। আমাদের মা বোনরা আজকে বসে গেছিলো গাড়ির সামনে, কিন্তু আমার খুব দুঃখের সহিত জানাতে হচ্ছে যে পুলিশ প্রশাসন আজকে উইদাউট মানে কোনো কারণ ছাড়াই ওনাদেরকে লাঠিচার্জ করেন। এবং আরেকটা দুঃখের বিষয় যে কোনো লেডিস পুলিশ ছিলেন না এবং জেন্টস পুলিশ মহিলাদেরকে লাঠিচার্জ করেছে। এটাই আমাদের অর্গানাইজেশনের তরফ থেকে খুব দুঃখজনক ব্যাপার। DRM कटिहार के पास जलपाईगुड़ी स्टेशन मैनेजर को रेल विषय को लेकर विभिन्न मांगों का एक स्मारक लिपि दिया गया। जलपाईगुड़ी नागरिक मंच का सोमवार जलपाईगुड़ी स्टेशन पर स्मारक लिपि दिया गया। स्मारक लिपि में उल्लेखनीय मांगे थी कि जल्द से जल्द जलपाईगुड़ी से होते हुए हल्दीबाड़ी तक दार्जिलिंग मेल चलाया जाए, तिस्ता तोरसा स्लीप कोच हल्दीबाड़ी तक चलाया जाए, रानीनगर से हल्दीबाड़ी तक रेल विद्युतीकरण संपन्न किया जाए एवं शहरों के भीतर रेल गुमटी को रब किया जाए और विभिन्न प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने के साथ साथ कुल 13 दफा मांग है। इस कार्यक्रम में उपस्थित है गोविंद राय, तपन चक्रवर्ती, साबुसाची दत्त, सूर्यकमल बणिक प्रमुख है। সর্বস্তরের মানুষের স্বার্থে জলপাইগুড়ি নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে আজকে আমরা ডিআরএম কাটিহারের উদ্দেশ্যে জলপাইগুড়ি স্টেশন ম্যানেজারের মাধ্যমে আমাদের স্মারকলিপি প্রদান করতে এসেছি। এখানে মোট 13টি দাবি আছে। কোভিড-19 সিচুয়েশনের জন্য দেশব্যাপী লকডাউনের কারণে রেল বন্ধ হয়েছিল, কিন্তু আনলক পঞ্চম চালু হওয়ার পরেও জলপাইগুড়ি রেল পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। হলদিবাড়ির থেকে দার্জিলিং মেল, হলদিবাড়ির থেকে তিস্তা তোরসা, হলদিবাড়ির থেকে লোকাল ট্রেন এবং সুপারফাস্ট ট্রেন অবিলম্বে চালুর দাবি আজকে আমরা জোরদারভাবে করছি। অবিলম্বে অন্তত এই মাস থেকেই এই ট্রেনগুলো চালু করতে হবে। 1 ডিসেম্বর থেকে সমস্ত যাত্রীরা যেন হলদিবাড়ি জলপাইগুড়ির সমস্ত যাত্রীরা এই পরিষেবা পায়, রেল কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা এই দাবি জানাচ্ছি। এর সঙ্গে আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি রোড স্টেশনের সব ট্রেনের স্টপেজ এবং আমাদের এই শহরকে কেন্দ্র করে যে গুমটিগুলো আছে তার উপর দিয়ে ট্রেন লাইন নিয়ে গিয়ে আরইউবি ব্যবস্থা চালু করা। এই আন্দোলন গড়ে তুলেছি আমরা। আজকে আমরা আমাদের এই দাবি সনদ পাঠালাম। আমাদের এই দাবি সনদের বিষয়ে निर्दिष्टभावे আমাদের এখন বলবেন। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।